Jadi pada tahun 1928 muktamar ketiga. Di muktamar ketiga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip tabuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa tabuna? Idza zaharatil fitanu awil bid'u aw subba ala ashabi falyudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Napa makna hadis nega? Idza zaharatil fitanu, nalekana ampun padeng, nalekana ampun ketela ketika sudah jelas al fitanu ponapa banyak fitnah. Awil bid'ah otaba bid'ah. Wasubba ashabi ban orang-orang seamponya ledek sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seaga tuwe ilmu, orang alim, orang setoman monduk, orang setoman sekolah neng madrasah tak oleh nengeneng tepun Kanjeng Nabi. Napa? Fal yudhiril alimu ilmahu. Maka wajib kangkui orang se ngerti ka ilmu na Allah, kangkui orang se alim ngerti dalam agama na Allah Subhanahu wa taala, manampaaki ilmu na untuk membasmi seanyamana fitnah ban bid'ah ban orang selenyale dak sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang alim ni kenang-kenang teretan. Mun orang alim ni tak ikut andil di dalam kebaikan. Napa tepun Kanjeng Nabi? Faman lam yaf'al dzalik, maka pasira orang seaga tuwe ilmu tapi tidak pernah menampakkan keilmuannya, fa'alaihi laknatullahi, maka wajib bagi orang kak dintoh laknatullahi, adapun laknatnya Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati cukan seterjana para malaikat, wan nasi ajma'ina, oleh laknat dari seterjana manusia. Le hadis kak dintoh dijadikan pedoman oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga dijadikan landasan perjuangan di bawah bendera naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga hadis kak dinto tertiaki al-qanunu al-asasiyu, dijadikan undang-undang dasar atau anggaran dasar rumah tangga di dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Le orang seoning tentang fitnah nih pada biasanya ngocaaki ke setom orang, tapi orang lain saya tak ngelakoni dek bareng saya kau cak nih kebiasana saya maknai fitnah. Wah misalnya beda cakan cekak dinto kocak bi kancana cukuon kakek kalak bi ruah, padahal orang seruah tak ngalak ke cukuon nih kenyamana fitnah. Lo fitnah tak engak nih kemololo tretan. Biasanya misalnya orang bini ngocak ke tetanggana, aduh lah kena kakek kebo orang ruah, padahal lah kena bede eromana benikun ni kemalolo si anyama fitnah. Eta buaki bi para ulama mahiyal fitnatu. Napa si anyama fitnah kak dinto? Al fitnatu hiya al musibatu wal imtihanah. Saya maksud kalaban fitnah kak dinto hiyal musibah engki kak dinto ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wal imtihanah juga ujian balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fitnah kak dinto banyak makin seterjana banyak teti potensi untuk fitnah. Andik jabatan potensi untuk fitnah ada penting potensi. Andik madrasah potensi untuk fitnah ada penting potensi. Andik dunia potensi untuk fitnah ada penting potensi. Seterjana neka potensi untuk fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala adabu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Seongkuna hartana panjenengan sedaja, benak potona panjenengan sedaja kak dinto bisa berpotensi tadi fitnah. Gatuwe dunia saya cek banyakan lambat sakit miskin nih kak, cek ramana ke orang mun lebat assalamualaikum, nyapa ke orang, aduh kapan le sawi terpaju, oleh mampu beli mobil naik haji, kutu-kutu noleh ke kancana kapan apa? Oh kir, suka kir. Jak kalau kan bakir kok lah haji lah. Lari haji na dunia na nyaman
fitnah. Mumpah tapi sombong kalau bentunya ke orang lain, lah tunya nih kenyamanan fitnah. Ada boleh saya tong cerita nih kah? Nyamannya Kiai Abbas, nih pun bab cerita nih pun lah. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi, Kiai Abbas nih kah? Nih mon orang cek pasrah nang ngaji, mon kanto kan semua tak pasrah, mapasrah ke guru nah, gula pasrah aki buduk gula ustad, kengkaro cek tokol kita, tega mah, beda ngaji sini kah? Mon le pasrah bungkol na panjan ustad ta, mon orang tu lambak kan sedekah, tinggal makin lepas potong tak napa sepenting keng. Berpakun beres tak mati nak kanak nek. Mun lamba kan seneka, mun makan nak kanak nek tak bisa kiri tat. Anu mun kiri bisa bentat. Jadi tidak remah yang beri PC tat. Magi siapa mun juga mun ngak neka. Magi jujun. Datang engkau mun tu kiri dah. Kau tadi PC dah. Ya. Cek nyaman. Apa minta PC ke kiai. Ya Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasruqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, sebetan kaula amul jaki, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para habaib, para guru-guru ngaji, bersetuju saya hadir kenangan semul jaka dintoh. Moga-moga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, wali syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ngaulia barakah dari para guru-guru sepaki betul gula, juga para ajunan seteja. Moga-moga epa polong sareng Allah Subhanahu wa taala, epa polong sareng orang-orang sesoleh, orang-orang sebecek, orang-orang sebagus dalam surgana Allah Subhanahu wa taala. Sebetul kaula amul jaki al mukarram wal muhtaram, para tokoh agama wabil khusus al ustad Saulan, juga sebetul kaula amul jaki da selerana semuljah ketua yayasan MI Miftahul Ulum al mukarram al ustad Muammar, juga sebetul kaula amul jaki al ustad mursyid berikut al ustad Abdul Ghaffar selaku pondok pesantren Raudhatul Ulum Kali Bandung. Sebetul kaula amul jaki al mukarram wal muhtaram al ustad Ghazali, juga para rabu, para hadirin sebetul kaula amul jaki. Tak lupa yang saya muliakan senior betul gula Al Ustad Hermanto Sanjaya. Kadinto orang kanto nih kaki beliau. Makin beda Gresik oleh barokah cek rajanya beliau nih kak. Dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Beliau menganjurkan betul gula untuk araji boleh. Kula tanya arajinya beliau kenapa?
Proses. Mungkin pada situ empon cek beraki. Bener, orang banyak rajina insya Allah keramat, tapi tak karomat. Oneng keramat nega. Banyak cerita na wali-wali na Allah Subhanahu wa taala mun lambek pada cerita namun entar wali-wali na Allah neka. Entar ke setong kebun, ke setong otan, ni ke sengereng napa? Sengereng macan, sengereng harimau, nonduk saja. Apa mak nonduk? Ternyata teliti besar di banyak para ulama, aket wiraji cecek garang mah. Raji negara. Le akhirnya kapan raji ne keseta, macan sebiasa neraki ka otane kampon, sobung. Le artinya napa? Salah setong kekeramatan neka di antara banyak raji neka kutu bede segarang teretan. Lemun tepak segarang tepak ka gula neka empon peleman gula tak bisa tendung edelem gula bede nengelangker deki gula neka. Jadi bener keramat tapi tak karomat, tak urus maksudnya. Ada si aromat dah. Buru saya kasah, iyo je ke kasah. Buru ke selao, iyo je ke sedeje. Buru sedeje, iyo je ke bere. Akhirnya nang dengan masjid, iktikaf. Polana rajina tu ke sedeje. Para Rabu sebutan kaulah muljaki, sep wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Ansori. Ansori napa Ansor? Ansori. Kak dinto saya ngonceng beten gula, depak kecompok beten gula, alhamdulillah. Moga-moga seterusnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjukan oleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu, para hadirin sebutan kaula amul jaki, ngereng pertama-tama syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala, beten kula juga para ajunan para Rabu papolong sarang Allah Subhanahu wa taala dalam setong perkompolan sesae. Engki kak dinto pengajian dalam setong kenangan saya papolong sarang orang-orang saya setuju kak dinto saya sebut sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban riyadul jannah. Perkumpulan kak dinto sebut sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyadul jannah. Napa riyadul jannah? Saya maksud kalaban riyadul jannah engki kak dinto taman-tamannya swarga. Jadi tabuna kanjeng Nabi orang saya datang saya Rabu kekenangan pengajian kak dinto benih karena melolo undangan para hadirin, benih karena melolo sebungkona semak, benih karena melolo seandi motor, tapi juga pada mauna pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mun benih karena pertolongan dari Allah sengkah napa boleh mangken ojen nih kak, pohon lah polong ben bini nyaman tebeng nonton pengajian, thank you. Kanto jelap Roma angak. Alu gelu pada nengi Roma kan tau ketuna apa? Siada pampana apa nak? Berkat pun lah sobung, aing let ada kopi sobung. Beri Roma nyaman nih gua. Tapi setuju nak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tekak jauh dari compok dan gula kak kanto hadir di hadapan semua, di hadapan para hadirin dalam rangka haflatul imtihan di pondok pesantren di madrasah ibtidaiyah yang ke-21. Engki napa arep pernah engki tero along polong sarang para ajunan seteja pakai ya juana Allah Subhanahu wa taala dalam surgana Allah. Karena tebuna kanjeng Nabi sapa-sapa orang sesokona melangkah demi melangkah untuk menuju kebaikan, kenang-kenang sebagus tebuna kanjeng Nabi pada ben menuju ke tempat yang diridhoi oleh Allah engki kak dinto swarga. Melana dari kak dinto boten kula para hadirin setuju sebutan kaula amul jaki muka-muka paki juga papolong sarang Allah Subhanahu wa taala dalam surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula nika saestona tojuan nika kang beliau nika tai parengaki soro manceng kula nika. Berarti kula nika yokom karena beliau setuju nika hormat ke beliau kula hormat juga. Ngerti apa nika? Tojuk napa manceng nika? Tojuk ki tak sae po-sepo setuju kurang ajar kula. Cak gula ki ngoden nika. Anten tinggal tak apa-apa. Cak gula mangken nika artis lagi. Engke kan gula artis berarti kau tu mancing mun tojuk benih artis berarti gula nika. Para hadirin sebutan kaula amul jaki kula trauma de pak. Beda setong hadis. Saya hadis kak dinto riwayat aki dari Al Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis kak dinto. Sebiasa hadis nikah ampo ceramah aki. Sebiasa hadis kak dinto
ampo ipedato aki sareng Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekaligus Roisul Akbar, pemimpin yang utama dan pertama di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika pada tahun 1928 Muktamar ketiga, di Muktamar ketiga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip tabuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa tabuna? Idza zaharatil fitanu awil bid'u aw subba ala ashabi falyudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Napa makna hadis nega? Idza zaharatil fitanu, nalekana ampun padeng, nalekana ampun eketela ketika sudah jelas al fitanu ponapa benyak-benyak fitnah. Awil bid'u otaba bid'ah. Wasubba ashabi ban orang-orang seamponya ledek sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seaga tuwe ilmu, orang alim, orang setoman monduk, orang setoman sekolah neng madrasah tak oleh nengeneng tepun Kanjeng Nabi. Napa? Fal yudhiril alimu ilmahu. Maka wajib kangkui orang se ngerti ka ilmuna Allah, kangkui orang se alim ngerti dalam agama Allah Subhanahu wa taala, manampaaki ilmuna untuk membasmi seanyamana fitnah ban bid'ah ban orang selenyale dak sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang alim ni kenang-kenang teretan. Mun orang alim ni tak ikut andil di dalam kebaikan. Napa tebuna Kanjeng Nabi? Faman lam yaf'al dzalik, maka pasira orang seaga tuwe ilmu tapi tidak pernah menampakkan keilmuannya, fa'alaihi laknatullahi, maka wajib bagi orang kak dintoh laknatullahi, adapun laknatnya Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati cukan seterjana para malaikat, wan nasi ajma'ina, oleh laknat dari seterjana manusia. Le hadis kak dintoh dijadikan pedoman oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga dijadikan landasan perjuangan di bawah bendera naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga hadis kak dinto tertiaki al-qanunu al-asasiyu, dijadikan undang-undang dasar atau anggaran dasar rumah tangga di dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, saya terus bahas lebih betul kaula para hadirin sebatan kaula amul ja'aki. Eta buaki bi Kanjeng Nabi iza dhaharatil fitanu. Nalekana ampun tampak jelas al fitanu ponapa fitnah. Le orang seoning tentang fitnah ni pada biasanya ngocaaki ke setong orang tapi orang lain saya tak ngelakoni dek bareng saya kau cak ni kebiasana saya maknai fitnah. Wah misalnya beda cakan cekak dinto kocak bi kancana cukuon kakek kalak bi ruah, padahal orang seruah tak ngalak ke cukuon ni kenyamana fitnah. Lo fitnah tak engak ni kemololo teretan. Biasanya misalnya orang bini ngocak ke tetanggana, aduh lah kena kakek kebo orang ruah, padahal lah kena bede ero mana benih kun ni kemololo si anyama fitnah. Eta buaki bi para ulama mahiyal fitnah tu. Napa si anyama fitnah kak dinto? Al fitnatu hiya al musibatu wal imtihanah. Saya maksud kalaban fitnah kak dinto hiya al musibah engki kak dinto ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wal imtihanah juga ujian balak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fitnah kak dinto banyak makin seterjana banyak teti potensi untuk fitnah. Andik jabatan potensi untuk fitnah ada penten potensi. Andik madrasah potensi untuk fitnah ada penten potensi. Andik dunia potensi untuk fitnah ada penten potensi. Setelah jenaneka potensi untuk fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala adabu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Seongkuna
Artana panjenengan sedaja, benak fotona panjenengan sedaja Kak Dinto bisa berpotensi dadi fitnah. Gatuwe dunya cek benyaan lambat sakit miskin nih kak, cek ramana ke orang mun lebat. Assalamualaikum. Nyapa ke orang? Aduh kapan lesawi tepaju? Oleh mampu beli mobil naik haji, kutukung noleh ke kancana kapan siapa? Oh kir, subah kir. Jak kalau kan berkir kok lah haji lah. Lari haji nah, dunya na nyaman fitnah. Mumpah teti sombong kalau bentunya na ke orang lain lah, dunya na kenyamanan fitnah. Kenapa apa saya bisa merusak keimanan, menghancurkan ketakwaan, saya bisa menjauh abad dari Gusti Allah Subhanahu wa taala nek kenyamanan fitnah. Dadi kiai lambat ki celok pindera, ki celok ustaz kapan dadi kiai? Wah mun tak isiom tanah kata ende. Tak kira datang mun tak yolok hadratus syekh al mukarrab wal mukarrab tak datang le ke kiainya nyamanna fitnah. Sekadin to putra-putrane sampian saya tabuaki bi Allah wa auladukum fitnah. Anak-anak sampian juga bisa menjadi fitnah. Mun sekerana anak sebeda ning compok, anak sebeda ning aba saya parengake sareng Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa menjauh aba ka Gusti Allah. Aba jenga Allahu Akbar. Anak nangis, burung saya aba jenga. Le anakne kenyaman fitnah. Lebih sarah dari Kak Dinto fitnah ne ke makna le bermakna fitnah ne luas. Le fitnah di antara fitnah sebeda dengan cuman mangken ne kenapa? Fitnah yang ada di cuman mangken ne ka lebur katunya lopah ke akhirat tah. Lebur ke sekolah tak seneng ke madrasah. Lemur ke orkestra tak seneng ke pengajian. Lalu ke fitnah. Lemur sampai sekolah sarjana tak ngerti ke ilmu agama. Lalu ke seekocak nyamana fitnah. Coba ingat mangken nih, mata tak fitnah. Ini kebangunan cepon abid tadi. Ini keperbandingan nah, orang lebih kenceng ke sekolah umum sebenarnya agama nih ketimbang agama. Mun sekolahan yang Pontianak misalnya, banyak nih mun beda sombongan misalnya untuk sombongan sekolahan. Mulai misalnya dari kulak kubai anak-anak nih kah, nih kecek video nih kah sekolah anak nih kah. Dari kulak kubai ternyata para hadirin sebentar kau lah muljaki. Anak-anak kayak jagai los alos. Nah si sekolah anak, pandii, sampoe, betei, parfumi, mangkat room. Coba mun mangkat ngaji, anak-anak bedoneng paret. Anan bedeneng kuburan mulai cong akhirnya pedek soro ngaji guru na sing malai anakan bau nih kapon lah beda senengan ke umum ketimbang ke agama misalnya boleh ke lain mulai kantor misalnya pembagian raport sampean paringi kue paringi tat biasanya mau nih madrasah tak parengi, itu kontuk tak parengi, si malai putrane nih kak. Tapi mau nih sekolah umum masing-masing guru nah selaki melaki jam, sepini melaki kodung, melaki daster, kan tuh rajin sampai melaki daster tad. Jangan sombong nih kak, lainnya ke fitnah. Makanya fitnah Kak Dinto, orang saya seneng kak. Dunya saya seneng ka umum ketimbang ka agama neka dadi fitnah saya cek raja namungku Allah Subhanahu wa taala. Maka orang saya Kak Dinto ada buaki sareng Allah orang saya gendeng, orang saya bukeng, orang saya bodoh, orang saya tolol. Para rabu, para bukeng, para tolol sebenarnya kaulah muljaki. Sambil aku aja, kula request beliau nih kak. Suruh aku aja, oke. Bon. Jadi apa tabuna Allah? Saking magi bugeng orang ini kata aromasa. Walakinna aktsarahum la yash'urun. Walakin angin banyak nama manusia. Tining sebanyak nama manusia. Nek la yash'urun. Tak aromasa. Jauh perbandingan antara agama, dan sekolah umum nika secek jauh nah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Orang Kak Dinto kebanyakan manusia banyak saya tak ngerti. Mun tak ngerti kan disebut bodoh.
Maka tabuaki sareng Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Siapa orang yang bodoh dia? Orang yang bodoh terbunuh Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna. Orang yang tahu dan apa? Zahiran minal hayatid dunya. Kun oneng ka ilmuna dunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara mereka untuk urusan agama, untuk urusan akhirat mereka kalau tak gelem belajar. Mereka saya sebut orang saya bukan sarang Allah Subhanahu wa taala. Dati itu buaki sarang Kanjeng Nabi orang saya bukan enggak neka. Orang saya cek kun ngerti ka ilmu tunya. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya wa ghafilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala cek tukana. Allah Subhanahu wa taala murka, marah besar kepada orang-orang yang alimun bid dunya. Kun ngertena kalaban dunya. Wa jahilin fil akhirah. Tapi bukan da ilmu agama. Marah bi kule contoh aki orang alimud dunya ni enggak nikah. Kule toman meles semangka. Meles semangka teretan. Kapan meles semangka? Orang yang semangka gini sampean. Meles ngobang semangka nikah. Kule montu tibi epejer les tadi epejer ekra bi kule. Kapan ekra? Ku tak rasana taber. Bernana agak pote. Anapa? Karena kule tak ngerti. Kecema-cema semangka semasa enggak anapa karena kule tak ngerti. Oh entar boleh gula makon kasi andi semangka minta tolong pak sariaki semangka semapan semasa ku tak kun ekala semangka ni katretan kun pupuk tabun. Oh neka pinter dah neka manis merah neka kapan ekera merah ongku manis ongku le neka sekoca alimut dunya neka nyamana alim semangka alim ka ilmu na semangka mun mele turin aba mun mele tibi ampolo pot tapi mun minta kala aki ka orang ini Pak Ustad ini yang bagus kapan ekera bagus ongku lah ne kasi anyama alim durian sampean oning mun orang ajualan embi halo beda embi kan toh beda orang ajualan embi ka dintoh ngerti ke nyambi tempengan nyambinten tak kira nyambi bodoh nang pasar kun sambi mbien kapan jual ya bingkok embe re jual oh dia paling bereen ria 13 kilo kun takut tandukan jeling tabuan buk jeling sarosar kapan beli tempen 13 kilo ku tak lopot padahal tak nyambi tempengan lah ada si kocak alim alim embe. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ini ketoman adabu. Orang saya alim katunya ni ketretan para hadirin sebetul kaulamul jaki. Orang saya alim katunya neka lau ya'khudhu ad-dirhama lau ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama bi dhafrihi wa yukhbiruka bi zinatihi li syiddati ma'rifatihi bi umurid dunya. Mun bada orang tabuna Imam Hasan Al-Basri mun bada orang melihat emas, ngobang anak emas. Kemudian emas kak dinto kun etekku tak etempeng kana. Kita etempeng lek emas nek kun etekku. Pah oning. Oh nek emas sebereen kun segram, kun 2 gram. Nek mumpah oning ngak neka tebuna Imam Hasan Al-Basri, lah orang neka saya sebut kalaban alimun bid dunya. Orang saya alim kalaban dunya. Akan tetapi terbunyi Imam Hasan Al-Basri, "Lau sa'altahu an syurutis sholati wat taharati lam ya'rif syai'an minha." Mun etanya aki tentang syarat-syarat salat, nika pas tak ngerteh. Coba tanya aki, sia jualan anu kasah. Coba tanya aki, pas tak ngerti sia jualan Mas kasah. Pak, kira-kira berapa Pak syarat tak bajeng Pak? Buku tak paham jawab, saya tanya aki ke engkau jong, tanya aki ke Pak Ustad, engkau bani Ustad jong. Rekan nasi kau tua bajeng neka kun ustad, tukang emas neka tak wajib apa bajeng napa? Cak kun wajib apa bajeng neka. Makanya pada setong cerita neka, hula cerita neka. Lambe tempo nak hula ki untuk
Guru-guru kula toman acerita. Lambak bodo orang cek tuan apa? Lakone nyaka, oneng nyaka sampean. Napa gimana kanto nyaka nega? Saka membajak sawah nyaka. Orang mau nyaka kan kotor kelambina, kokona kotor, badannya kotor, bicelot enggi. Lah mandi ya neka, kapan baktona duhur apa aja nga orang tukang senyaka neka apa aja nga. Lah daerah neng ejeba neka pak, beda si anyamana wakap neka langker, si beda neng epengkira corah, epengkira songai. Lah orang tua neka mandi ke songai. Sarung nga sabe neng elangker, iya tas, toron ke bebe. Celana nek buka mandi bon, aseram, abersian, apa aja ngeduhur janti bien. Le kapan lestare nek aseram, ngangku ya celana na boleh, celana na kotor. Seongga ke atas, jauh gelu karena sarongnya beda elang ker. Akhirnya mun etorot, takut diandien ngaber, bingung pak. Akhirnya kapan tak nemu cara? Pak tapet napa kan toh pergem besane ke pak pergem nih kak orangnya kayak ini pak kan pergem udah aju pak mau orangnya kayak ini nih kak reng tua pun nih kak ongke terus naik ke atas lah kapan masuk ke langker masang sarung nih kak apa aja nggak kapan apa aja ngakon Allahu Akbar kapan lestari Assalamualaikum apaan kiban santre jalan jauh nyamannya santre neka oning tanya aki pak sampian neka lampun lestari apa aja bojan wancong saya pegela engkau saya noceng saya nyonglet nyangku keng olahraga be kage jong cengko benih keng olahraga re jong kok keng apa jeng cong punten sampean lestare ngalak wudu napa punten gelak kok mandi sekalian ngalak wudu tapi kula ningali sampean gelak al mukarram wal muhtaram nek pas etapet bi sampean pak selerane semul jene ka etapet akhirah teu punya bapak gelak ya apa cong engki betal pak bojeng sampean tak sah pak mak bisa tak sah cong cek nyaman santre iyo col kita pak dawa kidul wudu arbaatun tal wudu paneka beda pampak pak saya pertama al khariju min ahadis sabila ini saben-saben badam saya keluar dari salah satu dua jalan kubul atau dubur jalan ada atau jalan budih duburin au kubulin rihin au ghairihi baik saya keluar angin kentok atau benih angin nyamana tae atau kemi saya keluar paneka betal pak. Yang kedua, napa pak? Zawalul akli illa nauma qa'idin mungkinin mak'aduhu elang akal kecuali tedunga orang tedunga sepak tau beselana. Sekapeng telok nyeting dak koleen selain jenis. Sekampai keempat nih ke pak masuk kubulin au duburin minal adami nyeting al mukarram pak nyeting selerane semul jenis ke pak betal. Ku tak pakai aja jawab pak. Bapak ini kaki jawab lah nek kasih kocak orang butuh orang bukan saya tak ngerti cak aban bukan belai malae bentai ngembentai ceritae nyare tak nyare bener nya mana pak nyare tae pak hari saya kocak rojulun terbuna Imam Ghazali rojulun la yadri annahu la yadri orang saya tak tahu cak aben tibi tak tahu cak saking orang nekat termasuk orang yang paham kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu pastinya asa kelangkong aduh sekelangkong cong boleh bahasa enggak iya ya nak ya tinang kau audio boleh pakai aja pak orang gelap pak encan siapa saya betal cong boncan ketab pak encan ustad pak kebela ya ke ustad kaki ya cong aku tak nantang pak. Nih kamu orang tambung nih pak, lala butuh di tambung boleh nih, banyak saya nantang nih kak. Kebala ya cong kak ustad ya cong, kau tukun eseting nggak iya cong sepatah asa jangan cong, cok dengan eke bebei asa cong ya. Bukan engki, masuk akal. Lo sampean mau apa jeng eke ben apa enten? Bangun tak eke petoro ke saya pak, petoro ke gula, coba di gula, takut merah janding gula.
Rusak pengajian nih. Kehidupan rusak maksudnya kan. Gara-gara cuaca hujan rusak pengajian nih kan. Lah tadi kan logikanya seneka. Eke tak betal. Menurut bapak neka tak betal bojeng karena eke bojeng boy. Coba nggak abaan abojeng kan eke atakbir nuru atakbir ya Allahu Akbar. Ah, cuci nyaring gua di sejua. Anan sampai gua. Lah, kayak boleh. Nah kok kesurupan gua. Tangki kan sini ka aba takbir kia, aba sujud kia. Aba tahiyat ini ka tahiyat kade at-tahiyatul wa barakatus sholawatut thayyibatun lillah. Lah kayak bapak ne kata ngerti mun pejengah engkisa akan tetapi gara-gara wudhunya yang batal, sholatnya yang menjadi tidak sah. Gara-gara wudhu saya batal, rumpah tak kebe kan repot nih kayak petoro kesera. Pada bermangkin mun orang pengkiran sungai, kula nih ka audit dengan paret pangeran nih kepada sungai, muncan ketab wa auratur rajuli. Aurat orang laki wa auratur rajuli tining aurat orang laki ma baina surrati war rukbah, di antara ngapusar dan lutut. Aurat orang laki nih Pak, di antaranya pusat, ada pusat nak bucel, enggak tahu pusat, bapak pusat tak ngerti. Tahu tang pusat ya Pak, cara jending sambian pusat Pak, selara aja banyak sabun boleh, tak bersih. Antara pusat dan lutut, nih ke aurat laki, mun aurat orang bini, wa kullu badaniha, wa auratul mar'ati kullu badaniha illa al-wajha wal kaffain, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mun kampung gula nih Pak dimin tapi kita aing ledeng kita masuk mandi kiri pengkir sungai ka Pak. Aduh pak aku tak pak iyo be ketap nih Pak. Aurat orang laki bani di antara pusar dan lutut. Wa auratur rajuli sebergeman. Dinding aurat orang laki cukup sebergem. Ikut sini Pak. Masya Allah. Lambe tapi lambe. Nih kelam lambe. Oh mun nek bini mun aseram ka sa ku kunaban kemban sane kemun lambe. Mun kanto sobung gi. Sobung alhamdulillah. Sobung saya kau nengi lah saya. Siapan kemban nih Pak. Allah lah mun amotoran ka sa. Tak lerek tak nyaman, alerek tetap berak sini ke Pak. Kapan tetap berak be orang kucak. Wah jalannya berit benih kan berit. Kayak matan ger jalan melolo. Taning beroreng mandi pakai secongok aja nih ya. Lambe. Lah para hadirin para rabu sibeun kaula muljaki pentingnya abe neka ngaci ngengak untuk akhirat. Makanya itu buaki sarang ulama ce orang sing alim, orang sing ngerti ben tak ngerti neka tak pada. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pada Pak Muhammad kebala kereng orang, ce orang sing alim ben se butuh neka tak pada. Maka dalam setong kisah, setong cerita Kanjeng Nabi Muhammad ini katoman atebu ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama dari kalangan umatku tebune Kanjeng Nabi Muhammad arya pada ban orang seodi teti nabi di kalangan Bani Israel. Artinya orang alim Pak derajat pada ben para nabi tapi nabi-nabi Bani Israel. Kebetulan nabi dari kalangan Bani Israel neka berdesi anyama Nabi Musa. Oneng ke Nabi Musa Pak. Nabi Musa neka Pak nabi se temperamen orang Pak. Temperamen ongku orang. Sampai badan yang Al-Qur'an kasa wa idza batastum jabbarin. Neka mal amalana Nabi Musa mun agasa ben orang Pak bocah sana ke Pak. Wa idza batastum jabbarin pasrok aki. Nombok orang sekalian kelenger Pak. Keng mun sampean ampun mun atukar ben bini nah campo bo nombokan mun se bini boleh Bu bocah ibu ki boleh nabi kula wa idza batastum jabari mun lakene sampean mancing melolo main kelayang bener main kelayang kan toh entak main kelayangan do mano pas mulena malam kening tombok bocah kini kamale kelenger mun reng lake ta oleh no kolon reng bini tretan tak oleh mu papa tukar pah etokol dia ki kelenger bini kapan kelenger pas kocak dari melek tak tahu cengkok teman alatian ban Chris John le ego engkau keturunan angling Dharma le ego
Do demak muncet bengal Pak kore ini bigule balik sampean. Muncet bengal sampean cek no boleh bini nah. Saya rasa to boleh matuana. Muncet bengal matuana tepak ju toju manyaman senika kulaku. Aduh tak kelar ki ya Ustaz cemoran nih Ustaz. Kula sepenting lah menjalani wasiat. Waduh, jauh gue tat. Sian tanta tuh jam tat ki yo kemi sampean. Pon. Lemonnya ke salpa nih kaum gue aja salpa nih kau. Lah dadi mun matuan atau panju toju ngak nih kene sambil rokok-rokokan. Oleh rokok, dia kan rokokku gue. Mbek rokokan kulakku kasa sambil nyerok kopi. Entar iki sampean patur kop 2000 di sampean. Mbak gulur sekali. Ngare Pak, laban kok Pak angling dharma Pak gua. Minta peles sampean go penga. Jadi tak boleh nokolan teng bini. Lah beli. Jadi Nabi Musa kak dinto salah setong nabi se temperamen. Temperamen ne ka artinya ampo tersinggung. Ben Nabi Musa ne kan nabi saya suka komplain, Pak. Ada bengal nabi saya komplain ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kun Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai banyak neng kitab-kitab itu buaki, cek Nabi Musa ne kan neng dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah itu buaki wa naja Musa rabbah. Munajat nyoon taminta atanya Nabi Musa da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir makin cek saking berni berokan Nabi Musa sampean apa jeung sehari semalam sama kali Pak. Kan seket Pak. Pola Nabi Musa, berokan Nabi Musa naik ke Sidratul Muntaha atemu sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh sangu dari Allah Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan salat sebanyak 50 waktu seket kali Pak. Kapan turun ke langit petok temu ben Nabi Ibrahim. Tanya lagi ya Muhammad oleh apa dari Gusti Allah? Abdina oleh sangu pejeng sebanyak 50 seket kali bektoh apa jeng ongki pun. Anapa tak pernah komplain Nabi Ibrahim karena julukan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah kekasihnya Allah. Senyamana kekasih Pak tak oleh komplain apa yang diberikan oleh orang yang dikasihi. Mun sampean di laki Bu, aki kirim bololoy beri kok gereng berarti tak esto ke sampean. Tak lebur ke sampean. Mun beri telur melolo tak lebur berarti ke sampean mun aki kirim to Bu. Mun nerema maki masa anak acen telebet. Dari mana bang? Nyaman le. Khalilullah nyaman aja Bu. Neser berarti kesampean. Keng dentek seminggu Bu. Muntak mati Bu unggun lah Bu. Siapa pakan ibu joto darah tinggi Bu. Pon. Ketika pantoron ke langit saya kapeng 6. Apang kiban Nabi Musa. Ya Muhammad oleh apa dari Gusti Allah? Oleh sango dari Allah. Pejeng sebanyak 50 kali. Aduh Muhammad, dah beli boleh minta korting ke Gusti Allah, umat tak kini, keng Al-Mukarram aja rajo. Pun lah beli ke Allah, minta kurangi boleh. Terus Pak sampai tadi lema bekto. Neka tadi barokana serah. Nabi Musa. Nabi Musa bengal komplain. Makanya teman ete buaki bisa tong ulama waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah jadikanlah keburukanku ini keburukan orang yang dicintai olehmu. Tidak ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak Nabi Musa nih, kan Nabi Musa komplain melolo, tapi Allah seneng. Allah lebur. Toman Allah tebu ke Nabi Musa. Nabi Musa nih kejulukan kalimullah. Napa tebuna Allah dan Nabi Musa? Musa, deki kakek mun menang perang ben Fir'aun, bingko kakek beri kitab ya. Engki Gusti. Kitab napa Gusti? Taurat, edim mah Gusti. Kakek naik ke Gunung Tursina ya. Ketibi Gusti. Iya ketibi nyambi kancan apa Gusti. Nek Nabi Musa, ya nyambi setong ko orang Gusti tak percaya ke gula Nabi na ajunan. Tambah boleh ke Gusti, ya nambah dua ki segune Gusti. Ya telok ki orang Gusti. Nek Nabi Musa, ya nyambi banyak Gusti pun Allah. Akhirnya nyambi umat tah naik ke gunung Tursina nih kak. Kapan badan yang gunung Tursina? Nabi Musa nih kak munajat badan yang setong pojokan munajat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kama kita ya Allah, parengaki bi Allah. Umat senoro nih ketak ngolati. Akhirnya ngabala Nabi Musa ke umat nih kak. Cong, Arya engkau oleh kitab dari Allah. Engkau oleh kitab dari Allah, cong. Bila saya oleh kaki Nabi Musa, cak engkau tak nyeling kaki sekali.
Dari dia kakek bergela. Engkau pada pojokan bila kakek si oleh kitab. Engkau tak iman ke kakek. Lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Nega Pak, encang umat Nabi Musa. Engkau tak mau iman ke kakek kecuali engkau terang-terangan melihat Allah Subhanahu wa taala apa yang kitab ke kakek. Fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Pak pur gelap Pak. Duar Pak. Mati kabeh Pak. Umat ini kan mati kabeh. Nah, ini perbandingan. Nabi Musa komplain ekleburi bi Allah. Umat komplain pur gelap. Mati kabeh. Akhirnya apa sebut Nabi Musa? Ya Allah, cak orang bukan, orang bodoh, bi ajunan elak je ya Allah. Nabi Musa nih kan, cak orang bukan nggak nih kalau Taurat nagus teh. Napa sebut Allah dalam Al-Quran? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Bingkoi podi boleh sebarang nama mate podi boleh dipakiran baru kata Nabi Musa. Ketika kelak deka ojen deretan kan ojen pasti kula yakin semua panitia hatinya nih kan menggerutu. Emponja keluar takut porgelat. Apa napa? Karena baan nih kan benih kebulana Allah seso le takut Allah tak koso kan pun tinggal makin ojen makin pengajian ketibi ngaji kula. Ada sekali orang ngah berkodok. Nyanyi ban kodok kula. Rek kan seneka. Karena niat kula nih kan ngaji, ke kantor nih kan ngaji ya lillahi taala ngaji. Kala beliau nih kan nelpon ke kula. Assalamualaikum Kiai, pon mangkat. Nih kak mangkat kula ki ada ajunan rokok ada apa Kiai? Ah, macam bentar rokok napa? Kula nak niat ngaji ya. Keng karo dekit mangan maki nih. Ngajak lepai kula masih ingat nih kan kun. Maksudnya masih ingat. Keng oneng kan rokok kula kan kamu gila. Ya Rasulullah, gua sambut nih kapan? Pon, terus gih, terus ngapain? Kebala, mun keng embu ngantok mulai gula pon. Kebala, ini kan fair-fairan ban gula ngaji nih kan. Sepenting niat ngaji, lah aja nama kikul dua sampian, lah aja nama kan gula mulai. Siapa lah aja yang kantor? Pon. Jadi Nabi Musa kak dinto, orang seseneng komplain ke Allah tapi ekleburu sarang Allah. Dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah nikah. Toman atabu saneka. Sarang Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, duh Gusti, lima khalaqta khalqan wa rabbaitahu wa razaqahu. Arapah ajunan ma'akebei manusia. Kerja. Cak Allah kan karena tak bengal beda orang saya tanya. Nabi Musa nih katanya, arapah ma'ajunan kesokan akebei manusia beri rezeki penyaman rokok penyaman ngakan beri nikmat sehat deki ning akhirat ning hari kiamat bi ajunan iyo ber kebaya apa Gusti. Nabi Musa nih kak talaga Taurat dah Gusti cak kebaya sekali mungkin iyo ber kuat Nabi Musa pokon keng pernah kenapa Gusti Allah nih kesokan cele buruk Nabi Musa. Akhirnya tebur Nabi Musa, ya Musa kum fasro Musa mancung sedih kakek mancung Nabi Musa fasro namen kakek bi Allah Nabi Musa beri tugas namen Nabi Musa Pak namen jagung namen tenggeng gak sah orang mun namen mun jagung kan dari napa nah bikin lagi mun tenggeng dari bungkana kan tak langsung ngabuah tinggi tamen seram bi Nabi Musa beri pupuk tanahnya pegambu terus tumbuh sehat julu akhirnya masa panen panen bi Nabi Musa tebu tenggeng neka tebu jagung neka ya no saya coba torot saya bagus masuk karong saya coba torot saya bagus pemasuk karung datang malaikat Jibril ya Musa innallaha ta'ala yaqra'uka salam wahai Musa Allah nitip salam apa tabuna Allah itu tabuna Allah dak remai kok encan Allah arapa kakek alaku apa setia yang kok nah manen engko tamen-tamenan setia lah abu panen kapi bingko lema tak panen kapi bi kakek Musa kok tabuna Allah minta panen kapi bi kakek Musa ya siapa sih manen aja aji coba aji buco are bagus bingko Arya kakak namun are torot leji jawaban Musa kok jawaban saya kemah saya kakek tanya ke Allah arapa mak kebaik manusia
Mun keng seksa, seksa sareng Allah Subhanahu wa taala, secuba napana, secuba tengkana, secuba kelakuan namun sekus pekus, mun sebeda masjid malolo, insyaallah selamat ya juanna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun saya ngonor pengajian malolo, ojen dateng, dan kan orang yang soleh, takkan Allah nyeksa. Pasti bede abela. Jadi para hadirin jabatan kaula amul jaki, neka cerita Nabi Musa kita kemarin neka. Jadi Nabi Musa neka komplain neka mangken kesera ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam satu kesempatan Al Imam Abil Hasan Asyadzili mempena apa? Dari tebuna Kanjeng Nabi tang ulama, orang-orang si alim, ajia derajat pada derajat Nabi Bani Israel. Akhir dalam satu mempeh hadir Nabi Musa, hadir Nabi Isa. Pokok dari setuju nabi-nabi Bani Israel nih Pak, datang kapi. Lah, saya hidang serah Kanjeng Nabi Muhammad. Saya nyidang serah Nabi Musa. Siapa kun nyidang nih kan Nabi Musa? Bahasa namangkel nyidang lagi. Kapan apolong atanya? Ya Muhammad, bener ya. Kakek toman ngocak. Orang alim dari kalangan umat kakek terus pada benengkok deh tebuna Kanjeng Nabi engki naam iya lamun bade si alim sepas terus pada benengkok kemau rengah engkau terus tawa ternyata saya panggil sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Imam Ghazali Pak Syolong Pak bi Kanjeng Nabi hadir Imam Ghazali. Di dekatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Imam Ghazali nikah hadir. Abdina ya Rasul. Ya. Tanya aki. Saya kemak tebuna Nabi Musa. Kak dinto. Nikah. Oh iya. Engke. Cong, siapa mana? Tebuna Nabi Musa nih. Cong, siapa mana? Ana ismi Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Engko tangnya matibi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ku tak ngamuk Pak Imam Nabi Musa nih Pak. Ngamuk. Kake jong, engkau jatanya nyaman kake jong. Mapai jawab nyaman bapan, nyaman mbana, nyaman jujun, nyaman kampung ah, pakai kabeh jong iku. Engkau le guna atanya nyaman kake jong. Imam Ghazali kun semesem atau le ke Kanjeng Nabi. Katina apa Kanjeng Nabi? Jawab. Mana Nabi tak cangkolang jawab. Jawab jong. Kau jawab di Kanjeng Nabi. Jawab jong. Jawab di Imam Ghazali. Ya Musa ya kalimullah. Wahai Musa, orang yang berjuluk yang mampu berbicara dengan Allah. Bukankah engkau lambe kakek pernah abu tebu sarang Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa usyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Lambe Nabi Musa nih ketoman etanya aki bi Gusti Allah. Napa pertanyaan Allah? Ya Musa, apa sih bode tanang kanan kaki je Musa? Jawab Nabi Musa. Qala hiya asoi Arya tongkat Gusti atawakkau 'alaiha. Bingko tongkat ria guna aki untuk nyari kehidupanku sehari-hari. Wa husbiha 'ala ghanami. Ben untuk bingko nganu aki gembala kambing. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ben bingko tongkat ria guna aki untuk kelakuan-kelakuan selain Gusti. Lihat pun Imam Ghazali ajunan bayi etanya aki bi Allah kun etanya aki aji apa Musa sampai mampah jawab are tongkat are kebengakan untuk nyari buah untuk anu embe untuk anu nak macam le pangeran tak duka sampean tanya ke kula kun jawab nyamana emba nyamana juju nyamana kampung sampean mampah duka kok lah senyaman Nabi Musa ni ka peken Pak ora alim mungku ngono reng ni aku cak alim mungku ni alim ni akhir taslim Nabi Musa. Dan ini kepenting para hadirin sebutan kaula amul jaki untuk hadir neng setong pengajian Kak Dinto. Tujuannya apa? Untuk ajar doa ke mana Allah Subhanahu wa taala agar supaya beun tak ekocak fitnah. Maka na abe neka yonceng dalam acara haflatul imtihan lah neka pun masuk ke haflah neka. Terus apa penting neka? Oh masalah kuat orang kantutan. Allahu Akbar. Hebat berarti. Pon,
Mangken acara haflatul imtihan. Jadi hadir neng pengajian Kak Dinto selain ajalanaki perintahna dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir di dalam acara haflatul imtihan. Nih kenapa maknanya? Antara lain maknanya haflatul imtihan, nih kedua maknanya at-tasyakkur wa du'a. Yang pertama syukur, yang kedua doa. Pon syukurnya kita tak perlu bahas bi kula. Kula bahasa dua nih Kak. Jadi makna yang kedua dalam haflatul imtihan nih Kak ad-du'a. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman adebu dalam setong kesempatan ngak mangken neka sampean eon jeng kanto sedeje apa hadir saya jauh apa datang saya semak nya saya keluar tak datang saya jauh yo jeng misalnya kan tujuan apa Pak epentai epentai duana karena tabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Jadi haflah neka maknana haflah apa? Haflah neka perayaan imtihan semarena ujian. Jadi putrane sampean ampun lestare melaksanakan ujian. Kapan mare ujian? Kebayaki acara sareng kepala sekolah, sareng ustad, sareng kiai sebade kantor. Tujuannya apa? Male sampean aduake ke kepotrana. Makanya tabuna Kanjeng Nabi du'aul walidi dua nareng sepo liwaladihi kaangkui na potona kadu'ain nabi li ummatihi pada bantuan Kanjeng Nabi Muhammad li ummatihi untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Pak? Kanjeng Nabi mun adua tak kira eto lah sane kecukan orang tua mun adua aki untuk napoto nah duana tak kira itu lah pasti terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang orang tua tak gelem adua aki sebagus kaangkui anak. Maka namun sampian para hadirin bikulan nika untuk desa arena sampian nika. Sampian misalnya entar kesetong kiai, entar kesetong habaib misalnya. Entar kesetong toko agama. Misalnya sampean agabaya toko, muka toko, minta tua ke ulama, minta tua ke kiai, kengeng na penten. Kengeng. Oleh na penten. Oleh. Bagus na penten. Bagus. Oh kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Beden apa? Kak Dinto abtina nyabis pamator kiai. Mator darama abtina tero muka toko kento kiai. Ya, lebuka hari Rebu. Ngadep ke lauk ya cong, labang cong, lauk sungai kan tuh kiai. Bahan ngadep ke sungai. Iya maksudnya niat ngadep ke lauk cong, tak apa-apa maki ngadep ke deje cong. Kiai ini semua nukone itu kan. Dukun kan sini ke Pak. Datang ke jompon. Badan apa ambian? Gula kesosaan, tek lu. Romane sampean ya ada ene kan, bodoh bungkan kedeng kan. Sobung Pak. Taman nih. Mun sobung seru taman nih. Mun beda Pak poker aji saya ke sial gua. Nih kan ilmu nak kiai-kiai nggak gule nih Pak maksudnya Pak. Amun saya mau sepon bunten Pak jujur kapi nih Pak. Kadang kan beda yang tua senekah teretan. Suudon ke kiai. Suudon ndak remah. Suudon misalnya minta aing, kiai ini kita cak bacaan sekali. Nyabis kan 50.000 asaruan dalam matena. Aduh roging kok nyabis 50.000 ria kiai tak buat dua sekali cek atanya dua nih kiai teretan kiai nih kamu mulai setengah telok malam nih kepon lah awirit apa jeng malam deki kok lempak aja ke santre mari aja ke santre bajeng sopu awirit mari awirit ki malai santre sampai pagi metu are sholat sunnatul isyraq mari dia sholat duha sampean datang nyambi aing minta aing apa na boleh sih ki baca cak mulai dari kol 2 si awirit cak baca lu tade sampean datang kare serok wah roging kok tak macet ya wah pas suruh baca melolo coba yang ngambian saya tak tahu mancak bacaan saya jaga kol 10 pagi empah datang orang minta aing ke sampean beden apa neka Pak sakit gula nyon berokana tiyo bimbian makile bajai paling kelenger saya sakit nih kan pas langsung is dead jadi mun kagiai ponja cak suudon insyaallah pakun saya bajai
Pon. Misalnya sampean antara tani datang ke kiai, minta petotu ke kiai, minta dua ke kiai, kengeng tak kengeng? Kengeng. Tapi untuk saya terakhir nih Kak Pak, Bu. Oh Pak, Bu. Saya terakhir nih Kak, saya terakhir. Untuk urusan pendidikan anak, untuk urusan pendidikan anak, saya entar kering lain kade. Apa sebab sampean saya cuman dian. Karena sampean yang sepona. Doanya orang tua, dua nareng sepo untuk nak potona, ini kepada bantuan kanjeng Nabi untuk umat. Artinya dua nareng sepo pasti kabul sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penting dua neka. Mun orang sakit, entar ke kiai bisa nggak diberi neka. Gula ketamuyan. Sampeyan dong ki. Sampeyan ngabus gula melulu nyaman tak ring-jeringan. Baru saya sampai aku rokokan pun hahaha mulai marena oleh berkat. Gula tak pengen minum sekali bimbian. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Kedatangan tamu ini gula. Tamu ini kah acerita ke gula. Anak gula ini kan ki kanak. Teromon tuke. Ki kelas tong SD. Teromon tuke. Saya nyaman tabu kapan ngocak di mau mondok. Pon tahu salah. Sampai mana mandi gula. Karena ki anak gelu tabu ni kela glujeng. Jadi nyaman anak ki. Jadi tamu ini ka cerita. Alumni Sokaraja. Sealumnian sarang beliau ben gula neka. Cerita anu ya gula nak apa tunjukkan seneka. Artinya pada ki kelas 2 ternyata putra neka sering nonton TV. Saya tonton hafid Quran, hafid cilik kaisa. Hafid cilik kaisa. Le anak poton ni ketero, mak engkau tero ngak ruah, mak engkau pokok muntu ke mak muntu ke ruah, mak muntu engkau muntu ke. Tebun deng sepona kita raja nak, engkau kok muntu ke mak. Aduh Pak, teragi muntu. Kina kanak neka, reng sepo binin saya ngocak ke gula, mulai dari mangkat sampai abali pole kak kantor pemuntu ke Malang. Pemuntu ke Malang, dari Pontianak ke Malang. Aduh, saya aging-gingan, saya nangis tak buang bu, saya mikir anak neka. Cepon gula, pocok kuat gelura, perlu enggak kejibuk, perlu apa nih enggak kejibuk. Cengkok saya ngeding bayar tabu segel sakit bu. Cek nyamana anak ki kanak. Pon, pas cerita seneka, pas kening musibah kayak itu gula kiai, musibah napa? Kapan oleh 6 bulan nak kanak neka, ceraceran masang kodungan kui, napa nyaman gasa? Bu, cerum anu, cerum mentol, ceraceran. Lah, kapan masang ekek jarum neka? Biasa sering bini kasih segi. Ekek seneka. Cek nyaman anak-anak aku aja kancana sekamaran aku aja pas tetolak kening budi nah. Aduh jarum neka masuk ke tabun neka, Bu. Jarum neka masuk. Telepon di pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini orang tuanya fulan. Iya, Bu, betul. Ini anak sampean ada di rumah sakit. Ya Allah, sakit apa, Bu? Menelan apa nyaman kira jarum pentol. Aduh, saya nyaman ada yang sepo nih bingung. Mau yang sepo laki saya jatuh ke gula. Aduh, mau jadi mati tangan anak mati. Sini kamu lo mau yang sepo laki mati mau jadi ya. Saya mangkat nyari pesawat tretan tak mangki saya mode Citylink malam sobung, Lion malam sobung. Saya pada Garuda harganya 3 juta. Seteng orang mangkat yang kedua nih kak, mangkat malam, mangkat terus set depak ke bentuk terus mana cabis ke kiai, entar ke rumah sakit untuk menandatangani anaknya harus menjalani operasi. Kau tuh operasi. Lesai bapak nekah jaga tuin guru, aga tuin kiai. Jadi bapak nekah nelpon ke kiai. Nah, dari rumah sakit nelpon ke kiai. Assalamualaikum salam. Beden apa nak? Anu kiai kak dinto putrana kula ya operasi ya. Sakit apa? Anu celeken menelan jarum betul kan tuh kiai. Siapa nyaman anak? Sebut akhirnya nyaman. Pak Esro Pak ngangkui HP nih kak. Esro. Lah mari bacain dari mulai 2:30 Pak. Saya wirid sampean Pak Bahatole. Curiga melulu sampean nih kak. Dari 2:30 aja dengan kiai wirid nih kak. Esro. Bu telo kali saya Esro. On. Malam nih kak, paring ngaki sekitar kol 10-an malam, paring ngaki ngenom ke anak neka. Jadwal untuk operasi jam 8 pagi. Saya jadwal operasi.
Ku tak kapan bu sobu jaipon, saya cerita ke gula. Nak kanak ni kak gelujung, sakit mak, sakit. Apa nih sakit? Tamu sakit mak. Pola cupadeng nak, yang ku atai mak, gua. Eke ke WC, kapan eke ke WC, empon mare sakit. Pas pagi mau dioperasi, rongsen kembali. Kapan rongsen? Tada pernah apa nah? Jerum neka, elang norok kotoran neka barokana dua. Mun guru manti napa boleh reng sepo. Terutama reng sepo bini mun di anak sekolah di anak montuk cia bentai nangis melolo sambil dua lagi berat nangis cepet tapi satu cepet jangan haji lo tuh empon nyetrum kan akhir montuk oleh semalam boleh beri copok terakhir malam aku boleh ya Allah cak mun nangis cepon gula pun pontianaan ya Allah resiko tadi kiai pon jadi selebih utama dua akidah nak foto nih kasera orang sepona TV lah untuk atua ya anak nih ketretan para hadirin sebeten kaula amul jaki nih kemulai dari ki kana mulai aja dari mak kiai oleh tapi saya lebih utama mulai dari ki kana dua aki makanya mun andi nak kana kayak ini kasa mun tempona lah kunteng obu bireng sepona dua aki terutama nak kanaan se lampon para keluarga aku tuh oneng nak kana mun buru rembi ada nih ikomati ada naki telinga kanan ikoma telinga kiri jadi dua aki dalam masa dua to orang sepo mun dari anan dari ki kana mun raja bisa napenten bisa dalam carana bu tebuna kanjeng nabi pangkala orang neka bedeneng eng Athena bedeneng Athena jadi saya rasa bisa matera Athena orang lampu kira-kira bisa matera Athena orang tak bisa sekalipun matahari yang lebih besar neka bisa matera Athena orang tak bisa saya bisa matera Athena orang tebuna kanjeng nabi napa Al-Qur'an makanya beda dua neng dalam Quran kasa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuron le Al-Quran neka tetin nur teti cahaya andi anak baca Quran di kanjeng nabi lah balai terbuaki nawiru buyutakum bitilawatil Quran wala tattakhiduha qubura jadikanlah rumah-rumahmu itu agar bercahaya nawiru buyutakum patera romana sampian male bade cahayana kalaban maos Al-Qur'an wala tattakhiduha qubura dan jangan jadikan rumahnya sampian sebagai kuburan ndak ramon kuburan bu petang sematera kuburan sematera romana apa Qur'an onten ni kemake corengan romane kebede orenga engki mun kuburan mun beda orangnya berarti kuburan sera jenazah mun roman sampean berarti mayit onten make mak mayit tuh cerengan bisa ajeulun make tintetin berarti para tintetin sebutan kaula muljaki dadi soro patera kalaban Al-Qur'an kati napa andi anak ki kene tebuaki bi ulama mun andi anak baca aki ning ededena soro teku beni tapat beni teket ki soro teku dedene neka baca aki napa alam nasroh laka sodrok apal bu masih muda cerita apal ibu nih soro sekolah ke madrasah Sirkizat Ansori alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika kafarhab soro baca nikah ulama banyak ada bu selain nikah bunuh bu napa tujuan namun orang macaki nikah keterbukaan hati anak untuk lebih mudah menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala makan cek salah aki guru namun putrana sampean nambeng memputrana sampean nakal anak-anak mangkinan gasa nyeling aki obun apirang boleh kan toh untuk apirang cokor dinan petepes
Jadi nan petepes ngatengane torot persis di kata WC. Bu cek maden bu. Cek madena. Cek nambeng gelu. Neka tak pernah baca aki. Baca aki alam nasroh laka sodro. Lestari neka biasa kan mahalul qiyam tangki. Mahalul qiyam baca aki. Baca aki. Baca aki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Neng buno-buna. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun. Le kapan salam ne kepelanceun. Salamun. Kan bayi kan tak lancem ki Bu. Panda paling 50 cm tangki. Bade bayi semeter Bu. Oh, bapan julu nih berarti. Baca aki salamun hiya hatta matla'il fat. Napa faedahna? Peselamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari dosa raja, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ban dosa zina. Nih kefaedahna. Mun untuk orang seleraja atau laki nabi bisa ki baca aki Bu pisampean. Keng sebulan cung. Salam kan lancung. Salam meloloh. Beni salamun salat tok lagi nih kan. Salat tok, suruh ke barat salah, ke timur salah. Suruh minyak makan, minyak selain saya beli. Salam meloloh. Pon. Mari keneka nek untuk resa are neka. Mari keneka. Baca aki kul huwallahu ahad. Di kuping sebelah kanan. Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Napa tujuanna? Dabuna Allah, dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah setong tujuanna baca paneka agar supaya anak-anak dinto tetap dalam keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga neta buaki bi ulama sareng ulama seanyama Ibnu Ruslan dalam kitab Nazam Zubat awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqoni. Teti belai kenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Teti jak tua ini benih, mun orang tua mangken, wah anak itu orot amain, embun main TikTok. Kapan anak amain pereng, pecah perengah. Barang, coba gila tak jeling, pimbun. Pak pecah cong. Setan kau, bapak. Ya Allah. Anak ini kocak setan. Mun anak setan, semesoe gila ku tak ambun setan. Korbin ngasa. Empon, cak tuai coba ke anak. Sampean rogi du kale, anak mecai pereng. Ki kobol pekuat bi sampean dege biru. Anak lokah pereng pakun pecah. Belai Bu kalak gelu. Ya Allah nah. Tu aki betepak. Mantur tadi yang ulama kagayana. Tina makin memecah pereng banyak. Yang penting ti ulama gelu. Mun sampai selungsing Mbak Kiai, tak apa-apa sih penting ulama. Tak kelem tetine ke Mbak Kiai. Korang banyak perengnya berarti. Teti cak apa suan mun andi anak ki peluk belai pakun Pak Ustad, Pak Kiai nakal pakun ki akejeun. Empon tua aki. Ya Allah, Rabbi hab waladi minas solihin. Ya Allah, tetiaki anak ten kula nika orang-orang soleh. Serob bunah baca aki alam inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tio aki. O pakun nakal empon olok poli dena. Ki pakun nakal dena. Pakun nakal poli empon cetokol pelok. Jena cekal nakal jena ya. Keng sabi kobol suguni. Rabbi hablin minas solihin. Cek sarana kakek. Apa nakal melor tak kelem membune. Artinya apa? Oleh napanten nokol anak nih kah? Oleh. Mau nih potong. Keng gila reng tuan nih kah? Membeda reng tuan nokol anak tega potong. Tak kira. Tokol ngerotan betesa. Kengeng nokol anak nih kah? Saking beda syarat tas. Pertama, ghairu mubarrohin. Bukan pukulan yang menciderai. Jok sampai cedera. Tokol tobi oleh. Sekapeng dua. Wala tadribil wajah. Cek nokolan muah. Karena muah neka tempat biasa untuk orang cepat dilihat. Kobel kan tona. Tak pun apa. Apa sebab lambe Sayyidina Ali karramallahu wajah. Agetui putra seanyama Hasan ban Husain. Jadi Sayyidina Ali agetui putra dua Bu. Hasan ban Husain. Le Sayyidina Hasan ban Husain neka
ampo amain ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le naik ikan tona, le tedung ikan tona. Agintung ke embana neka. Akhirnya beda tamu, kapan beda tamu, muy tamuyan Kanjeng Nabi sareng tamu neka. Le se anak dua Sayyid Hasan ban Sayyid Husain kak dinto amain. Kanjeng Nabi tak tuh kesegale torot amain sampai agintung seneka amain. Engki sampai ata bentaan Kanjeng Nabi ban tamu neka. Tapi Sayyidina Ali dari kejauhan nah pun ngolati keputrana. Pelerok ibu di Sayyidina Ali. Benar sih. Pandangan nang Sayyid nika, si kedua nika nang nunduk. Heran Kanjeng Nabi. Ya bunai, ada apa? Ada apa cuma nang. Kau jawab si Sayyid Hasan bin Sayyid Husain nika. Ya jadi khifna min abina. Wahai datukku, kula takok beda aba. Beda aba. Akhirnya etika nih. Sareng Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Ali tikani. Ya Ali ta'ali ilaih. Ali tenang lu. Wala tanharhuma. Tina nak kana dia ce kikiri ya Ali. Fa innahuma royhanaya. Aji si kedua aja tambur leburan. Cak kikiri. Wah, tak terima malaikat Jibril, Pak. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqra'uka salam. Beri salam dari Gusti Allah. Napa tabuna Allah Ta'ala? Torot tina Sayyidina Ali kikir ke putrana dalam rangka mendidik kedua putranya. Monokol dalam rangka mendidik tak pun apa tretan. Yang penting tidak mencelakakan, yang penting tidak sampai nak dinto stres, sampai nak dinto cedera. Hindari yang namanya wajah. Jadi para hadirin sebutan kaula amul jaki boleh bercucung nih kak? Berapa bu? Kita terusan nih kak? Telu ya. Oke, anu. Orang sampai ke berapa biasa kan Tat, sampai tanggung jawab ya Tat. Ini lebih dari sejam ya Tat. Berapa menit? Sejam 11. Alhamdulillah. Jadi para rabu sebutan kaula amul jaki untuk putra nak kanak saya sekolah saya pemontuk dua aki petepak sampai A2 saya tak bagus untuk nak potona. Kenapa? Karena dua na sampean saya tak bagus neka teti cobaan nak kanak mulai dari kanak neka dua saya tepak mangkana para kiai para habaib para guru-guru ngaji mun andi putra neka Pak mulai dari kaki kanak gendong neka nyanyian saya bagus kabeh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Nek nyanyian alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nyanyian mereka. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Minta male atena tera. Apa napa sebab? Yang juraki salam Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an saya bisa matera atena anak napa? Solawat. Napa tabuna Kanjeng Nabi gila? Saya berdengar solawat gila. Tabuna ulama saya beri solawat. Anta misbahus sudur. Jek songkuna Kanjeng Nabi. Adapun engkau wahai Rasulullah misbahus suduri adalah lenteranya hati. Tapi mun solawat tipeku, so coba embu mangken. Aduh gula guna masya Allah Pak Guntung. Entah apa yang merasukimu. Anan. Ya kerasukan nongkun aja. Nih kini kesurupan. Akhir kapan pas sekolah nak kanan kapan oleh 3 tahun 4 tahun masuk madrasah leng-telengan. Enggak deh enak kanan. Toles nah, Cik Bimbo ni boleh apa yang menyakitimu je, merasukimu. Jadi tuanya pasal pak ternyata. A2 lagi untuk
anaknya ke kutu saya. Jadi selain solawat dan Al-Quran boleh saya bisa matera untuk anak dua neka diantaranya lagi apa jeng solat ben solawat neka pada setong cerita neka sampai 20 menit lagi mungkin nambah boleh ambian tambah ya kan neka di luar ekspektasi nih kan. Nah, kempangnya kan, oke, lanjut. Lebur mau nggak ada gula, jelas jadinya kan. Ya Allah rasanya tak. Astagfirullahaladzim. Pengajian rosak mau nggak ada. Bon. Jadi solawat ben solat nih, saya bisa jadi teraan ateh. Kanjeng Nabi pernah kedatangan tamui. Cerita neka pernah kedatangan tamui. Le tamui nekah dari kalangan orang-orang kafir entar ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan kula termasuk Islam asyahadat ya adana ajunan saking mun kula lamare masuk Islam keng kula tak abojo ngagus teh pada bener kan to ki syahadat kepal asyhadu an la ilaha illallah kita abojo makun akhirnya apa tabuna kanjeng Nabi ada peraturan maki kakek masuk Islam mun kakek tak apa jeng. Tabuna kanjeng Nabi ladina liman la sholata lahu. Ada orang yang agama Islamnya tak apa jeng. Ciri-ciri na orang agama Islam dia orang saya apa jeng. Akhirnya datang boleh. Datang tamoy reng kafir neka masuk Islam. Jadi tamu ini kan ngocak ke kanjeng Nabi, ya Rasul dan kula masuk Islam asyahadat ya dana ajunan. Saking mun lestare kula asyahadat dan kula neka andi kelakuan coba apa kelakuan kakek azina kanjeng Nabi. Katina apa kula pakun azina. Be kanjeng Nabi yang gua age ceritanya. Berema cocok. Sarah rengan to. Cocok mau ngempian kan gelu boleh terusan neka. Jak mole empian, Pak mole kan kanto, babalang neka. Jak mole gelu kita mare neka. Akhirnya bi kanjeng Nabi pun lemari syahadat orang neka. Katina apa kanjeng Nabi? Tak napa zina gula. Tak apa jong. Nika kan tanya neka. Tak apa jong. Ongkun, oh iya tak apa jong. Saking dek iya jong. Nah kita kanjeng Nabi. Saking dek iya jong. Cek saking seezinai jeria orang tua biniin kakek cek saking seezinai dia anakan kakek cek saking seezinai dia alen kakek dak ada mengku kakek cong macam-macam carok ya Rasul saneka kikir lah seezinai kakek jika andi embu cong pada andi orang tua jadi mun orang lah masuk Islam juga setuju nak kecubaan kau tu pajau kau tu tinggal lagi cong akhirnya bi kanjeng Nabi tekuk deh pak kapan tekuk cak kanjeng Nabi ni kami misbahus sudur lenteranya hati orang ni pas nangis mare nangis pas tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala wa hasuna islamu selanjang sampai akhir hayat tak pernah azina bahkan menjadi hamba yang paling taat di antara para sahabat yang lain. Jadi hamba yang taat di antara sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa pak? Mun makin sampean datang ke gula artinya apa syahadat tak? Keng pakun azina ya tak bisa pak. Ya gula bener kanjeng Nabi pak. Mun nyari Nabi sebesar aku ada dana sampean bisa terak. Mun gula tak bisa. Ki mending kiai lambe. Lagi. Mun kiai lambe ni ki mending. Misalnya gula aku tuwi kiai. Kula katu kiai nyamana Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin salah satu mediator berdirinya Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional santren naik kan keng tak nyapo saya teman nyapo acabis beliau neka Ustadz Ghazali neka teman nyapo acabis ya pun nanti Hadratus Syekh neka lambak montuk Syekhona Khalil Khalil Benggalan untuk Syekhona Khalil. Lagi As'ad ni ke Pak Cadel, orang Cadel sampean. Cadel ni kayak kanto napa ki? Tak bisa melafatkan R. Napa mencandreng kanto? Pelat. Ki pada berdeng kanto saya tak bisa ngucap R kasa. Coba R.
Minta bisa ngucap R karena dibiasakan dari kecil. Karena mau orang kantor, soro entar ke dapur, nak pergi ke dapur. R elang, seharusnya ada dapur, nak ambilkan air. Air seharusnya air, elang era. Maka namun orang tak bisa ngucap R bu, selamanya dia kalau menikah tidak akan pernah mesra. Tak kira bisa mesra. Saya bisa mesra. Mun mesra tak bisa. Thank you Dad. Saya bisa mesra. Mun mesra tak bisa. Tapi Hadratus Syekh As'ad nih kan. Etika nih sareng Syekhona Khalil. Cong, As'ad tak dinto kiai. Denak cong. Engki. Baca Quran ah. Engki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaki As'ad. Hir-Rahman. Hir-Rahman. Ra cong. Ra. Hir-Rahman. Hir-Rahman. Lah, bisa. Akhirnya nyengke guys. Kapan nyengke? Etika ni boleh guys. Suruh maos Quran ni ke boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra cong. Ra. Tenget cong. Punten tak tenget kiai. Tenget cong. Punten tak tenget kiai. Angang cong. Angang guys Pak. Tabun ke Khalil. Cuh. Coba Pak. Guys aneh ka? Cuh. Lah ada sah. Sarang ke Khalil. Oleh sehari tiga ni boleh. Dana baca Quran nah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bener manje jong. Engki kiai. Coba mungkin tak. Minta coba ke tak ansori. Fa insyaallah taala. Minta sajen salbut kelengeranan sampean, Pak. Artinya tak pada ben lambe bi Kanjeng Nabi takuk deuna tera atena. Sareng ke As'ad sayang ke Khalil cobae beras pemakin jala bola apa minta coba polan gula berde atas pentas. Cobae anak gula mak kemba kelenger, Pak. Napa boleh dari gula laku tak sikat nih kemba. Cocok men nih, Pak. Asli positif kelenger. Pon. Bada boleh setong cerita nih, Kak. Nyamannya Kiai Abbas. Nih pon bab cerita nih pon lah. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas nih, Kak. Neka mon orang cek pasrah nang ngaji. Mon kanto kan semua tak pasrah. Mapasrah ke guru nah. Gula pasrah aki buduk gula ustad. Kengkaro cek tokol kita. Teko mah. Mudah ngaji seneka. Mon le pasrah bungkol na panjan ustad ta. Mon orang tolambak kan seneka. Tingkel make le potong tak napa sepenteng geng. Bepakun beres tak mate nak kanak neka. Mon lamba kan seneka. Mon makan nak kanak neka tak bisa kiri tat. Anu mau neki kiri bisa bentat. Tapi tidak remah yang beri PC tat. Magi siapa mau juga mau nggak neka. Magi jujun. Datang engkau bentuk kiri dah. Kau tadi PC dah. Ya, cek nyaman. Apa minta PC ke kiai? Ya Allah, ya Rasulullah. Berarti orang lamban untuk ni kerja pasaran antretan. Berarti cek nyaman ke Abbas ni kakek ni. Anak-anak ni kah? Anak-anak ni kayak ni aneh. Dari Banyuwangi, Bendeng Sepona, entar daftar untuk ke Syekhona Khalil Benggalan. Dapat ke Benggalan, anak apa beten gula terus mamasra abudu, montu ke kantor tanya aki, kakek montu ke jong, engki gula montu ke kantor kiai, lalana engkau tak nerima santri nak kana, tebun ke Khalil, kakek ki kini, kancana kakek jo, lepaham Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Al Mahalli, ikna, cik alim mau kapi santren kakek jeraja kita bejeraja nak, kakek ki kini, lala mulai engkau tak malai nak kana kini dinak tebun ke Khalil. Napa tebun ke Abbas nih kak? Punten kiai, abdina ngaji ada ajunan, engkau tak nerima santri kini, cong. Punten kiai, abdina terus ngaji ada ajunan. Ongguan cong, engki, ya mau ongguan dina kakek dina. Akhirnya sadang kiai Khalil. Karena kan jangan kaki jelajar aja kapi, kita belajar aja, senga kaki cek mandemanan, tuh lemah ke Khalil ni kebanyak pau Pak, kak bungkaan Pak, pau, tuti punya pau na, munceng ojen, otabe angin sata, tanian ni ke kotor, ada bu ke Khalil, aja na, senga yang kau motoro, tang tanian je cek sampai kotor, cek sampai berdaun keker ya, tolong jaga aki. Teku ongku Pak, bikin Abbas ki kanak ni kak, teku ongku terbuna ke Khalil, to kui Pak. Sapo eta kui mun apa jeng neka kun entar kelangker mare kelangker abali boleh ke kenangan neka ke Abbas neka akhirnya dapat setong bekto
Ojon cek rajona keadaan peteng bengin angin Pak. Akhirnya Kiai Khalil keluar dari dalam, nalikana keluar dari dalam ngolati bedenak kanak ibu bener kak pungkaan. Ajar neng Kiai Khalil. Siapa cong? Saya bener pungkaan. Abdina Kiai. Abdina siapa? Abbas Kiai. Kakek engki dena. Tigaan. Anu apa bener aja cong? Tak neng kamar. Cepon ajunan abdina pakon jegetaniana ajunan. Keng takok kedek Kiai, takok kotor Kiai. Tiba anjia tak entar manda eman cong. Punten Kiai. Tak bejeng tong. Kun entar apa jeng abdina Kiai lestarena apa jeng abdina beda neng bebener kak pungkaan aja ge kak dinto. Aduh ku tak yolok be Kiai Khalil Pak. Ada anak ngajikan kok. Beleh tas repan Pak. Senyaman ki cabos nikah. Fa'ala telah alakoh yaf'ulu sedang bekal alakoh fa'lan kelakuan. Toro Pak. Fa'ala telah bekerja, yaf'ulu sedang akan bekerja, fa'lan pekerjaan. Toro Pak. Nasoro telah nolong, yansuru bekal akan menolong, nasron pertolongan. Toro Pak. Nasoro telah menolong, yansuru bekal atau sedang akan menolong, nasron pertolongan. Roja'a lemole, yarji'u bekal atau sedang mole. Irji langsung ke lamar Pak. Irji mole jong, irji kote buna kabes mole cong, mole kaki cong. Soro mole Pak. Bike Khalil ki pleman Pak. Tontung bi Kiai. Nangis nak kanane ke Pak. Nangis. Kapan pleman Pak nang Banyuwangi nih ke Pak. Sampean oneng mangken nih ke Pak. Aduh banyak saya nyelase Pak. Dadi wali raja Pak. Keramat Pak. Kapan pleman nih ke Pak. Muka pesantren raja. Banyak saya ngaji Pak. Oleh nang ngaji fa'ala nasoro roja. Saking karena ikhlas ngaji ke Syekhona Khalil ben Syekhona Khalil nih ke walina Allah Pak. Dadi orang dadi walina Allah. Lamun mangken mun guru tak adua, mun reng sepuh tak adua, mun ada si adua agi untuk nak foto, aduh yakin lah gue Pak, nak foto Pak salbut. Makanya segitiga emas ini kau tuh beda pasaran. Orang sepuh, kemudian guru saya ngajari, ben anak kau tuh semangat. Insya Allah bisa mencetak generasi yang khairul ummah, generasi yang terbaik untuk kedepannya bisa menjadi generasi kebanggaan bangsa. Amin ya robbal alamin. Mereka pun pas setengah sesuai janji. Mun sampean ki korang ngonceng pole ki cek abi mangken suara pun perat biasanya bade cuy sobung kopi lumayan tangan tok. Nah pon cukup sekak dinto pemator poten gula nyoon sepora saya cek raja. Nah cukup ki kita cukup akun saya engki gula. Kinyoan sepora sejak jajanya mudah-mudahan pengajian Kak Rinto kenging barokah syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.